Zirania ar diblaw ni bisingo khopjak borjala edisi village ni bisingo tongo Ramdoyal para Anganwadi center Anganwadi center sanamjak mani jorao jaga thairika Buduloki Debormani bisai aboni bodla Buduloki Deborma arawono sebok manka bisi dok jora bo arawono sebok klaika tabogo bini umor lai thangmani jarai bo habalengna jago tongo ketal sebok telangjaka Rubina Deborma moi khoroksa burei Buduloki Debormani nogo tongo bini sajoktai bini angsasla borok no tamni bagui sebok rjakliya aboni jarui bo Anganwadi center no tala khasi gurikha thangnai talsar romuino Anganwadi center muthupjak tongo jotoi khorok dokchi seraino khobaisa koplong burirok Anganwadi center no sepsapna harui tongo phiaba tabugo Anganwadi center kholopjak tongmani jarui joto sepsap manliya serani simi jengoi sakoplong burirok jirani CDPO habanok ni paisingti tangphangrok phaifano samoni samamungsai aprena mani nukjaliya Bofuraba Anganwadi center khulokjak sino tabo abono toiwino amsai thogoi lukurok hunu hana salaijak aboni bagui lukurok nainai ni situation dong TV ni mangkliwo do school bond khaimai ka je ko sarkar patlagi da ngkanya abong khau ko tabu roni ko sele mahin kata mane borok bi kha bini pension khapo bokai basajong na no basajong jotong bi kata ya sungta স্কুল আপরন থেকে খুলতে খুলজেগে খতাবো ফাই থাং কইও মানে খুলজেগে তা ইকো কো বসলা তারপরে ওই স্কুল অবহাইকে ও কাম বনন আমি সাগারা দি এমনে ও কমিউনিটির এর বরপরি ওই স্কুল সবতকে করোনা মনাই ইয়া হাইগলা এই ফাই থাং বাইগে দি কো খানা বড় তারপরে ও কমিউনিটির রক তাও গর্ভপতি রক বরক তো সমমতে খিচুড়ি মাইরুম রক মানা দं তমুংনো অবহাইকে বরদকে বাহিক নাই এই আপন তো আব সং তো সাইমিয়া সং তাম সানাই যে আং কোনাই রক সাবং সেনাই যে পার্টিনি যে অনুসারে তোমার উপর সাইমান সিনাইতা সময় মতে অর তাবুক ও অঙ্গনবাড়ি সেন্টার রগ টিকা রন নাঙ্গ সময় মতে কিরিমিরি বরিচার নাঙ্গ সেরে খনাই রঙ অবহাইকে বরদখাই তনকে বাহিক লাগে অমাইকে বন খাইতে চাইয়া নং নাইলে Sarai roi sikang la, mohita. O kami ni mungre tamo. Ramdoyal para. Bobolong bisinglai. Aboy ko disi kota. Disi ko mungko. Jerene ta. Jerene nobo ko binapani ta. Binapani. Blok. Blok seboro. Blok to ko jerene no. Jerene. Panchayat ka? Panchayat ko laltila ka. Laltila. এমনি তাবক বর্তমানে যে মাস্টার নি মুংলে তামো মাস্টার মুংতা মুখমো নাই ওকে থাই জাগানে বাকি অব হাইকে বড় কেসে কেরে খাইছে বলে নিন মুং আনি মুং খাই মো ওয়াল দে এমনি কয় মাস সংখ্যা অব হাইকে স্কুল বদ্ধ 3-4 মাস হলো না আমার ঘরে চাকরি কেউ নাই এ লাগি দিছে না স্কুলটা কয় মাস ধরে বন্ধ ছিল ওই সে এখন যে 8 মাস চলে 8 মাস এই এলাকায় শিশুরা গর্ভবতীরা শিশুরা কিভাবে পড়াশোনা করতেছে এখানে কেউ নাই এখন করেন না শিশুরা যেটা 1 বছর 2 বছরের শিশুরা কিভাবে ওখানে পড়াশোনা করতেছে কিভাবে খিচুড়ি করতেছে ওয়ার্কার আয়া যায় ওই তার স্কুল জায়গা নাই দেখে তারা করতে পারে তারপরে এখনো পর্যন্ত শিশুরা পড়াশোনা করতে পারছে না 8 মাস হয়ে গেছে স্কুলটা বন্ধ ছিল সিডিপি অফিস থেকে আইছেন নি আজকে আইয়ে গেছি সিডিপি অফিসে অফিসাররা আইয়ে গেছে নি আজকে আইছে আমি দেখলাম আজ গাইছে কি কইছে আমি দেখাইছ না তো এই জায়গাটা কার আমার আপনার দলপত্র সব আমার আছে তারপরে আপনার এখানে আগে চাকরি করতো তারপরে এখানে আমার শেষ হয়ে গেছে চাকরিটা শেষ হয়ে গেছে তারপরে চাকরিটা শেষ হওয়ার পর আপনি এখন কি চান আমি চাই আমার ঘরে মাইয়া আছে বৌমা আছে তারা দিলে আমি দিন জায়গা কত বছর কইছো চাকরি এনে
এখনো নেই আমি করছি এখন 60 বছর 60 বছর এখন আপনার যেটা আপনি মেয়ের আপনার বৌমারে রাতে চাকরি দিলে ইডি স্কুলটা চলবো তাই তো হ্যাঁ ঠিক আছে এছাড়া আমি দিতাম না আপনার নাম কি বুদ্ধলক্ষ্মী দেববর্মা আপনি তো স্কুলটা বদ্ধ করছে হ্যাঁ আমি করছি বুদ্ধলক্ষ্মী দেববর্মা এখন যেটা নতুন পাইছে দিদিমণির নাম কি এটা বলে রবিনা বলে রবিনা স্কুলটা এভাবে আপনারা বদ্ধ করলে শিশুরা কোথায় পড়াশোনা করবে কি যেন তারা তো চাকরি পেয়ে গুন্ডা করে আমি ঠিক করছি আমি জায়গা দিতাম এই কথা আমার এমনি কতজন আছে এখানে শিশুরা আছে 60 জন মতন আছে এখন 60 জন এই 60 জনে এখানে পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর নাই 8 মাস ধরে কোনো প্রস্তাব এখানে হেরা কি এমনি ক্লাস করতে আসে না 8 মাস ধরে ওয়ার্কার আর ম্যাডামরা বেতনগুলো তো সঠিকভাবে পাইতেছে বোধ আজকে বলে আমার কইছে ওয়ার্কার কই গেছে পাইবে না তারা মানফ তারপরে এখানে পর্যন্ত কিন্তু সঠিকভাবে বেতনগুলো পাইতেছে কিন্তু সঠিকভাবে এখানে শিশুরা পড়াশোনা করতে পারছে না 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 কোন ব্লক অন্তর্গত আমি জরাইনা ব্লক পঞ্চায়েত কোথায় বরজলা পঞ্চায়েত এই জায়গাটা না স্কুলের নাম কি রামদয়াল পাড়া আপনার নাম বুদ্ধলক্ষ্মী দেববর্মা Dongor channel no asang tini si ani sajla anon bo 2016 tini hai salono shonibar ni dino tini mon phota hai jaga bo kaisa gota natai bo bojagi thini bo hainyo thuya bo tini o thimai ni din non rusai tini ang pisa ok sana mo songinai ang Dongor channel media no dimani ani o sini nukuni asuk jengjala tayo srai ani besati men kokno kisa sana mujunga awai khanya mujunga tay apni bagai ang tini bhaleke hambe marwo jeng tini oro bini simalang jaga no opno bini bonam hopmani thai jaga apni bagai tini hai salo bo sangsar yakari thangka sini nukhono yakari thangka apni bagai tini hai jara bele muito hai panda sini tini tongo nukhungo surimung panda rak tongo আপনি বাকি বনো দেখ সবাই বনো মুইতো খাই जों তিনি অককনা আনি সাজলা থিমিনি কোনে কিসা সানানি আং মুসুমানি আনি বাখাই বেলাইকে কষ্ট হাইমা দङ আনি সাজला अरां जाखाय आसम सानो संतानो याकारै हायाकै बुनियागो बुइ बाथार जागाय थैमानि आबना तो ये आनि साजला जेफ्रो 2016 ताई 15 तारिख से बो गुवाहाटी फै बो आनिस्राय गुवाहाटी बिन बाबू मकल हाया नै
응고 operation खालामनो हानाय थांमानि परे 14 तारिखआव फैया 15 तारिखआव हंगाके रुह किन्तु कलय ताई मधु देवबर्मा तिनी कालीमोहन पारानी बरक बाइक रुहन नि बाइक न तुबी एक्सीडेंट इंजागलायमानि यागुलो आनी साज्रानो बस खायदो हनै बरक 15 तारिख हांग्रानि ताई दिनो चिन्नगो फायै न bus khai di he talani kisu kok salama ya golong kake baro wa sabai kok sale bus ngai malaysia bus ngai malaysia ke pintu koloni bata kinku kolonya ani sajla pon kha nang ni nok ni ku kin gotana to ine nang kisa phaiya mana tabu mne bezalang ni tang phaiba bini bata ani sajla no asat bang nang ni jingjan no bus khaya thangtani bono subalia bo thanglia thangle ni bagai ani sajla boni आजरा वनो साल कथां दिपर साल बाइक खाइदरा पुखा आजरा व हंके इला बने वासुर बाय ताबो रुहन सं थाके बरक बाबा बाय बरक गननै बरक न बुइनै बाबा न बखरग बुखन फ्रिसे ब आरो बारा तंगै तंग दोतला साकाव ब नुखरै तंका आनि साजलान आनन तिनि एरियानि बरक आनि साजलान काहाम को सिनो ब बाहाय बक्ति बरक ए आबनि बागै आजरा वनो समिति बहनका अब आनन्द सबला ताबुदि हिनि बहनका प्राण लाई थांमने आबनो बनुखा आबंका हंका समन आनि साजानि जेफोर प्राण थाङो आफ्रो बिन मकल एमनको तरखा हिसाबानो किन्तु आव जखन कोट थांना फरके बकिंका आबनो गसिना नाय गुबै गंना सायावैनो नुगै तंगना खानाव हनै साका ते खरचा बुखु बतंग समिति जमातिया बबा हanya aran tong mon putko hengka tau pintu koloi moto sudon to thikko no saka bonuk mano nugo no saka bono hospital o dana bui baro khile furo baro andadon ta budi ni hengka bono ajara wono hospital lo talangi thanan bai gari mayang tong furo kebi kisu deborma hne kaisa bo ajelo tong bo mon phur ya hangkano doctor parendra bo बनो नाखिया नामन परे थैकाहनि दिक्लारि रेखा थैकाहनि दिक्लारि मन परे जों सगयो आफोरखौ मदु सुदाना आं फातनखा तामखा आंखौ बखौनो साइमाले आफोर अनेक गंखा आं गाब तुकाचा ए आपनि बागे आं बेलायखा आनि बखा खाखामु ओ भारतनि जे संविधान जे साया खायनि बरंना जों अमा गुबै कक बायखे कक सावैनाय गुबै ककना सावैनाय जों दिनै साजारि मानि हांकाके सिनि तिनी अ हावा जों तैबो हामिया बाङै थांखे दिनै बनो बोथारसि बयगै दं हके दिनै अबा हायङै थानाय जे गोबां मा बरर तैबो हामिया बाङै तैबो दिनै त्रिपुरा हास्तिनि आं हायङ बखा यगै बखा कसासावै बखा हिलेगै बखा रवाई दंगे आनि जोंजाल नखं हामिया अबसा न बोथार जामै यागल कोनो जस्टिस माय आखलाय भारतनि संविधान जेता दंमोन जेता बरंना साधारण तमना आफरे नै आं माने आनि बखा बेलायके कस्ट आमबा अकंना साना बाङे दिनै दंगर टिबिना आं चेनेल ना आं दिनै मारिखा आनि बखानि पय जों निया नंगा आं त आनि बखा कायसे जों हामिया ना हामिया नि सानाय बुफोर जरा फाय बुफोर मानसि नाय आबन बाङे आं बेलायके आनि बखा हामियाखा आनि बखा बेलाय कस्ट खामनो जोंया दिनै आनि साजला दिनै हाय सालानो दिनै कमाय थांमोन अ दिन नां दिनै बेलायके कथा हैयाके दिनै आनि बखा दिनमन आंनि आं दिनै अकंना सानाय बखा आं मारि आबनि बागै हैयाके बुमानि बखा दिनमन आं हायनो नि तंनानै गोबां मानसिनि हावा जिं त्रिपुराव अमा हायनि तंनानै आं अनसब दा अबनो तैने दिनै थांमोनि कगनां तिसुता जतनि थानि नावै खानि जिनि सन नंगाय 2016 जानुवारि आनन्द देबरमा दिनो हायुंनि कमावै थांखा बनबुमाबो फानखिबि किन्तु केबा बिथि चाइ थियो ग्यारि फेर जगि थियो गतिनो माहाकि थियो बनि लाइफ जीवन भयंकर बबे बने दिन आघात खाइया आघात खानाय रक दिनि अमाहिंगै जिंगाला कलाय तमनि बिसिङो नम्बरक दिनि अमाहिंगागो बना थाङो मृत्युनि बिसिङो बतिनि कायसा जोंगाला कलाय बनो नङै ना फैके नगनि आनन्द देबबर्मा नङै ना फैनि साबो मधु देबबर्मा बर फाइग्रादि अमाहिं तंखा
বন্ধু অম্বই চাপস বিদ্যাপতি দেববর্মা জম্বই জলাই কারণ থাংমানে সাইকা চেঞ্জ করিকা হাই কাইসা বরং नु फाइने बरक केरंबो हॉस्पिटल उपस्थित बाबे बनो रोगी हुनै जयो खाइका खाइमान बिसिंगो जे डॉक्टर ब साकलेर का रोगी अलम ब तिनी थैका आना थांगे ट्राई के कमप्लेन खाइका एफआर खाइका गुबै बाबे कागज सैका जे आसामनि बुमो सजल देबबर्मा रोहन देबबर्मा অজয় দেববর্মনের মুঙ্গই বড় রাধাপুর পিএস আমদানি বড় ঘটনাস্থল ওয়েস্ট আমদানি পুলিশ কমিশনারনি রোজদন রূপিনী ব সাব ইন্সপেক্টর হিসাবে ব তিনি বরং নাইতুনের বাগে নাংখা এরেঞ্জমেন্ট খাইকে বড় খাইনে আদালত মুভমেন্ট খাইনে বড় চালাকা আসলে